लगी कहू के फैसला सब हवा क्या राधिका बनती है बनती था सुन है कान्यू का उतरा इलागो तुम्हें शेषो देवोनी मत कौन दिला खाली प्रत्येक वार प्रत्येक अक्षर तुम्हारे काने स्पष्ट भावे बाजबा आएगा मैं जाने के और बागली की सौखी सुनो तुम्हें देखिए कि से सुना नहीं ये सुना कौन ये नहीं वो तो किए जैसा कौन-सा जानिए बाकी तुम्हें सुनो तो बागली की सौखी दिवा हां सुन प्रत्येक वार प्रत्येक अक्षर स्पष्ट भावे पिटिएगा राधिका बनती है बनती है सुन है कान्यू का उतरा से इंद्र करिले दुष्टा सुरवत ब्रह्म हत्या करते हेले दिजी दे ब्रह्म हत्या देव आचार्य भाग परिवान चिने लेते ही आचार्य भाग परिवान चिने लेते ही आपको कोने इंद्र को नारी मंदिर रोजा की है सो आदि ने हाई बाहर वाला टेंशन दिलो के होता है कोई कोई दिलो हां देखो सुनो प्रथम दिलो तन्ना निरूप प्रथम दिलो तन्ना निरूप एते बया में आडू मची हेतु
হাই বাহার হয়েছু 7 দিনের হাই বাহার হয়েছু পহেলা দিনের কথা শুনো প্রথম দিন চাঙ্গা দুই রূপ দ্বিতীয় রাত্রা দুই স্বরূপ পদে তৃতীয় দিন রুদ্রা চতুর্থ দিনে বেস্তার পথরে আর চতুর্থ দিনে বেস্তার পথরে আর পঞ্চম দিনে নারী এই সপ্তমী আমি প্রতিগতার কথা করছি সংখ্যা সমাধান আমার সংখ্যা সমাধানের প্রমাণ আছে সংখ্যা সমাধান হতে আর প্রমাণ ধ্বংস করতে পারছি তোমার নারীকে অপরাধ দুর্বলা করেছে সব চক্রে আপনার সময় কৃষ্ণ হয়েছে নারীর জানিস সত্যযুগের যুগের উপর ভয় করতে নারী আর যে যুক্তবতী সবগুলো বিনিময় করে দিলাম মনে হচ্ছে পাশে দিয়েছ ফের তাহলে অপরাধ দুর্বলা করে করেছ ও সব